नादरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक और अहम फैसला किए जाने की इत्तलात सामने आई। ज़राए के मुताबिक रियासत में बल्दी इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए कराने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी गई कि बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्सेस बतौर पेशगी तैयार रखे जाएँ। वाज़ेह रहे कि साल 2014 में बल्दियाती इंतखाबात EVM के जरिए मुनाकिद किए गए थे, जबकि 2020 में कोरोना वबा के बाइस बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराए गए थे। इस मरतबा अगरचे EVM के इस्तेमाल का भी इम्कान था, ताहम हुकूमत ने बैलेट पेपर के तरीक़ेकार को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि EVM मशीनों पर बाद सियासी कायदीन अवाम के तक़रे में पाए जाने वाली बेएतमादी एक अहम बड़ी वजह है, जबकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराना निस्बतन आसान है और इसमें शफाफियत भी ज़्यादा रहती है। ताहम इस मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। तेलंगाना हुकूमत फ्यूचर सिटी प्रोजेक्ट के क़याम के लिए इजाफी अराज़ी हासिल करने की तैयारी कर रही। इस इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के जरिए रंगारेड्डी ज़िले के याचारम मंडल की गाँव कोटापल्ली में वाक़ तकरीबन 1800 एकड़ अराज़ी को हासिल करने के मंसूबे तैयार किए गए। हुसूल अराज़ी के अमल को आसान बनाने के लिए महकमे मौसूलात को पहले मुतहर्रिक कर दिया गया। एहलकार फ़िलहाल गाँव में तफवीज़ करदा ज़मीनों की निशानदेही कर रहे हैं, हदबंदी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पुलिस की हिफाजत में सर्वे किया गया। संक्रांति के त्यौहार के मौके पर आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों की वजह से तेलुगु रियासतों के टोल गेट्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें और घंटों इंतजार एक मामूल बन चुका है। इस बार ट्रैफिक के इस बड़े मसले से निमटने के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने एक अहम मंसूबा तैयार किया है। शहर हैदराबाद से तेलंगाना के दीगर अजला और आंध्र प्रदेश जाने वाली गाड़ियों के हजूम को कम करने और टोल रिंगों के अहम टोल प्लाजों पर बूस्टर लाइन्स का निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब मुसाफिरों को एक बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। दोनों तेलुगु रियासतों ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि संक्रांति के मौके पर टोल फीस से इस्तिस्ना दिया जाए। तेलंगाना के वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर नारा लोकेश ने मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी को मकतूब लिखकर दरख्वास्त की है कि 9 जनवरी से 18 जनवरी तक टोल फीस वसूल न की जाए और गाड़ियों को मुफ्त गुजरने की इजाज़त दी जाए। अगर मरकज़ी हुकूमत इस तजवीज़ को कबूल कर लेती है तो मुसाफिरों को न सिर्फ माली बचत होगी बल्कि टोल गेट्स पर रुकने की ज़रूरत न होने की वजह से ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत मिलेगी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम जो गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी में थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, इनके लिए तेलंगाना के मशहूर माहिर मौसमियात बालाजी ने एक तशवीशनाक अपडेट जारी किया है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि दिसंबर जैसी शदीद सर्दी की लहर दोबारा शुरू होने वाली है और 5 जनवरी से 12 जनवरी तक सर्द हवाओं का दूसरा मरहला शिद्दत के साथ चलेगा। आने वाले एक हफ्ते के दौरान मौसम मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और दर्ज हरारत दिसंबर में दर्ज की गई कम तरीन सतह तक गिरने का इम्कान है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंगलाती इलाके के करीब हिरन कार से टकरा गया, जिसकी वजह से वह शदीद जख्मी हो गया। यह हादसा गच्चीबौली पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। इस हादसे के सबब ओल्ड मुंबई हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई। तला मिलते SU के एनिमल प्रोटेक्शन टीम फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और जख्मी हिरन को बहिफाजत अपनी तहवील में लेकर जंगली हयात के निगहदाश्त के मरकज मुंतकिल कर दिया। बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल करवाया। SU कैंपस के इर्द गिर्द तकरीबन 240 एकड़ पर मुहित जंगलाती इलाके होने की वजह से यहाँ अक्सर हिरन और मोर जैसे जंगलाती जानवर नजर आते रहते हैं। माहिरीन और मकामी शहरियों ने मशवरा दिया कि इस सड़क पर जंगली जानवरों की मौजूदगी के सिलसिले में इंतबाही साइन बोर्ड्स लगाए जाएं और गाड़ियों की रफ्तार की हद मुकर्रर की जाए। हुक्काम ने अवाम से अपील की कि अगर वो किसी जंगली जानवर को जख्मी हालत में देखें या सड़क पर पाएं तो फौरी तौर पर SU एनिमल प्रोटेक्शन टीम को इत्तला दें। अमेरिका में सिकंदराबाद की लड़की निकिता गुडेशाला के बहिमाना कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस को शुबा है कि निकिता को उसके साबिक बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा ने चाकू मार कर कत्ल किया, जिसके बाद मुलजिम हिंदुस्तान फरार हो गया। इत्तलात के मुताबिक निकिता 31 दिसंबर को अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में गई थी, जहां इसी रोज इसे चाकू के वार से कत्ल कर दिया गया। हैरानकुन बात यह कि निकिता की लाश फ्लैट में मौजूद होने के बावजूद अर्जुन शर्मा ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तहकीकात के दौरान अर्जुन शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तेलंगाना की वज़ीर पंचायत राज व बहबूदी ख़वातीन अतफ़ाल अनसोया सितक्का ने असम्बली में वक़फ़े सवालात के दौरान खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन की खुद मुख्तारी, माशी खुद कफ़ालत और समाजी विक़ार को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने इक़्तिदार संभालने के महज 48 घंटे के अंदर ख़वातीन के लिए बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ़राहम की, जबकि इंदिरा महिला शक्ति प्रोग्राम के ज़रिए हर खातून को सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिसमें कम उम्र लड़कियों से लेकर माजूर अफराद और ज़ईफ़ अफराद के लिए खुसूसी ग्रुप शामिल हैं। सितक्का ने खबरदार किया कि ख़वातीन की बहबूद के कामों में किसी भी किस्म की बदउनवानी या अमले की लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी।
باپ اور بیٹی کا رشتہ بہت انوکھا اور خاص ہوتا ہے۔ بیٹی کے لیے اس کا باپ ایک ہیرو ہوتا ہے۔ اس گہرے رشتے کی ایک مثال تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے ماڈگولہ پلی گاؤں میں دیکھنے کو ملی، جہاں ایک باپ کی جدائی کے غم کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے بیٹی کی باپ کی 10ویں کی رسم کے دن ہی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ماڈگولہ پلی کے رہنے والے سومیا اور کنڈاما کی 5 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 4 کی شادیاں ہو چکی تھی، جبکہ ایک معذور بیٹی والدین کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ان کی تیسری بیٹی 35 سالہ کے رمنما کی شادی کے چند ماہ بعد ہی اس کے شوہر کی موت ہو گئی، جس کے بعد سے وہ اپنے والدین اور معذور بہن کی دیکھ بھال کے لیے میکے میں ہی مقیم تھی۔ 3 سال قبل ماں کی موت کے بعد رمنما ہی اپنے ضعیف باپ اور معذور بہن کا واحد سہارا تھی۔ گزشتہ ماہ باپ سومیا کی طویل علالت کے بعد موت ہو گئی، جس کا رمنما کو گہرا صدمہ پہنچا اور اسی دن بیمار ہو گئی۔ باپ کی 10ویں کی رسم کے موقع پر جب تمام رشتہ دار جمع تھے تو رمنما اپنے باپ کی تصویر پکڑ کر زار و قطار رو رہی تھی کہ اچانک اسے دل کا دورہ پڑا اور وہیں اس کی موت ہو گئی۔ اس المناک منظر نے وہاں موجود ہر آنکھ کو نم کر دیا اور پورا گاؤں سوگ میں ڈوب گیا۔ انتہائی غمزدہ ماحول میں معذور بہن سنیتا نے اپنی بہن رمنما کی اخروی رسومات ادا کی، جسے دیکھ کر وہاں موجود رشتہ دار اور مقامی افراد اپنے آنسو نہ روک سکے۔ پرانا شہر حیدرآباد کے علاقے تاربند بستی نبی کریم میں واقع پلائی ووڈ کے گودام میں خطرناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے فوری کارروائی کی۔ اطلاع ملتا ہے فائر ٹینڈرز وہاں پہنچے اور کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام کے مطابق آگ گودام میں رکھے ہوئے پلائی ووڈ تک ہی محدود رہی۔ خوش قسمتی سے واقعے کے وقت گودام میں کوئی موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم گودام میں رکھا تمام مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر وجے پانو پرتاپ نے بتایا کہ فائر فائٹرز نے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد شعلوں پر قابو پایا۔ سپریم کورٹ نے پیر کو 2020 دہلی فسادات سے جڑے ایک مقدمے میں اسٹوڈنٹ لیڈر شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریکارڈ پر موجود شواہد ایک مجرمانہ سازش کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تاہم عدالت نے اسی کیس میں نامزد 5 دیگر ملزمان گلفشاں فاطمہ، میران حیدر، شفاء الرحمان، محمد سلیم خان اور شاداب احمد کو ضمانت دے دی۔ ان 7 نے دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس کے تحت سخت قانون غیر قانونی سرگرمیاں انسداد ایکٹ UAPA کے تحت انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی بینچ، جس کی قیادت جسٹس اروند کمار کر رہے تھے، نے تفصیلی فیصلہ سنانے کے بعد حکم جاری کیا۔ عدالت نے شرجیل امام اور عمر خالد کی ضمانت مسترد کرتے کہا کہ استغاثہ نے دونوں کے خلاف ایسی معقول مواد پیش کیا جو ان کی مبینہ مجرمانہ سازش میں شمولیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد عمر خالد کے والد SQR الیاس نے کہا کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ 29 میونسپل کارپوریشن کی 69 سیٹوں پر بنا انتخابات کے ہی امیدواروں کے دستبردار ہو جانے سے برسر اقتدار اتحاد کے 68 امیدوار بلا مقابلہ منتخب کر لیے گئے۔ اس معاملے پر اپوزیشن نے مایوسی پر شدید تنقید کی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ قبل سبل نے اس معاملے میں الیکشن کمیشن سے سخت سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹنگ سے پہلے ہی 66 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ جیت گئے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ MNS کے سربراہ راج ٹھاکرے نے کہا کہ جب بلا مقابلہ انتخابی نتائج کے معاملات مغربی بنگال میں ہوتے ہیں تو BJP فوراً عدالت جاتی ہے، پھر مہاراشٹر میں سے یہ سب کیسے چل رہا ہے؟ شیوسینا UBT لیڈر سنجے راوت نے ایک بار پھر الزام دہرایا کہ بلدیاتی کارپوریشن انتخابات میں اپوزیشن امیدواروں کو پیسے اور دھمکیوں کے ذریعے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ ان کے مطابق بڑی میونسپل کارپوریشن میں 50 کروڑ روپے تک کی رقم استعمال کی گئی، جبکہ چھوٹی کارپوریشنز میں 5 کروڑ روپے، معمولی میونسپل کونسل میں 50 لاکھ روپے تک مبینہ استعمال کے ذریعے امیدواروں کو دباؤ میں لیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دہلی میں ملاقات تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اتر پردیش میں کابینہ کی آئندہ توسیع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ کابینہ کی توسیع میں علاقائی اور سماجی توازن پر خصوصی توجہ دی جائے، تمام طبقات اور خطوں کی نمائندگی یقینی بنایا جائے۔ مزید برآں SIR کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق مرکزی قیادت کے بار بار انتباہ کے باوجود نچلی سطح کے کئی رہنماؤں نے SIR کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اس لیے اجلاس میں اس مسئلے پر خصوصی طور پر بات کی گئی۔ آج سے پہلے 3:30 بجے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ JP نڈا سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ میٹنگ اتر پردیش میں کابینہ کی توسیع کے بارے میں زبردست قیاس آرائیوں کے درمیان ہوئی ہے۔ دہلی اسمبلی کے احاطے میں بندروں کے بار بار داخل ہونے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اسمبلی انتظامیہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہی جو لنگور کی آواز کی نقل کر سکے۔ حکام کے مطابق علاقے کے آس پاس کئی بندر موجود ہیں جو تاروں اور ڈش اینٹینا پر چھلانگ لگاتے رہتے ہیں، انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے پریشانی ہوتی ہے۔ یہ اقدام اسمبلی کے احاطے میں بندروں کے بار بار داخل ہونے کے واقعات کے درمیان ہوا، جس سے MLAs، عملے اور مہمانوں کی حفاظت کو خطرہ لاحق ہے۔
मुंबई के विरार इलाके में वाक़ डी मार्ट में एक मुस्लिम खातून को बुर्का पहनकर खरीदारी करने पर मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया। इतवार के रोज़ पेश आए इस वाक़े में एक हिंदू जोड़े ने मुस्लिम खातून उनके शोहर के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि खातून को इसमत रेज़ी की धमकी भी दी। वाक़या मेची विहार के यशवंत गौरव रिहायशी इलाके में वाक़ डी मार्ट स्टोर का बताया जा रहा है। मुतासिरा खातून के मुताबिक वो अपने शोहर के साथ कतार में खड़ी थी कि सामने मौजूद हिंदू जोड़े ने इनके हिजाब को देखकर नफरत अंगेज और तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए। वीडियो में सुना जा सकता है कि इन्हें गंदी ज़ात कहकर दूर रहने को कहा गया। जब शोहर ने इंतराज़ किया तो हिंदू खातून के शोहर ने बरहम होकर मुस्लिम खातून को बाहर निकलने और आदमियों को बुलाकर रेप कराने की धमकी दी। खातून का इल्ज़ाम है कि इस दौरान स्टोर में मौजूद दीगर ग्राहकों डी मार्ट के अहदेदारों ने मुदाखलत नहीं की, बल्कि उल्टा मुस्लिम जोड़े से मराठी में बात करने का मुतालबा किया गया और मुबैना तौर पर कहा गया कि अगर वो मराठी में बात नहीं करेंगे तो आइंदा स्टोर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कत्ल केस पर अवामी गमगुस्सा कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इतवार को पूरी अपोजिशन ने वज़ीर आला की रिहाइशगाह का घेराव किया। एहतजाजी मुजाहरे में सियासी जमातों के साथ अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुश्ताइल मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी ने इन्हें अगले बैरिकेड तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसी दौरान सिर्फ एक ही नारा सुनने को मिला, अंकिता भंडारी को इंसाफ दो और VIP के नाम जाहिर करो। लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज के अपना गुस्सा जाहिर किया कि अगर अंकिता कत्ल केस की CBI जाँच नहीं की रह गई तो गम गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। उत्तर प्रदेश झांसी के ज्वेलर्स के मुताबिक चोरी और जराइम में इजाफे को रोकने के लिए एक अनोखा लेकिन काबिल एतराज़ फैसला लिया है। ताजिरों के फैसले के मुताबिक जेवरात अब मास्क या बुर्का पहनकर आने वाले सारिफिन को फरोख्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस की रजामंदी से दुकानों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सारिफिन को अपने चेहरे को खुला रखने की हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र के अकोला शहर से एक दिल लहजाने वाला अलमनाक अंजाम का वाक़या सामने आया, जहां 3 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 2 नौजवानों के दरमियान बेवफाई के शुबे ने खूनी रुख इख्तियार कर लिया। वाक़या अकोला के मोती उमरी इलाके में पेश आया, जिसने पूरे इलाके को सख्ते में डाल दिया। पुलिस के मुताबिक अमूल और नीतीश गुज़िश्ता 3 बरसों से एक ही घर में मुक़ीम थे, हमजिन्स परस्त ताल्लुकात में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इब्तदाई दिनों में दोनों के दरमियान ताल्लुकात मामूल के मुताबिक थे और दूसरे के साथ घरेलू जिम्मेदारियों भी बांटते थे। ताहम गुज़िश्ता चंद महीनों से रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। नीतीश को शुबा था कि अमूल किसी और शख्स के साथ ताल्लुक कायम हो गया है। यही शुबा है कि दिन के झगड़ों की बुनियाद बनता चला गया और मामला आहिस्ता आहिस्ता संगीन सूरत इख्तियार कर लिया। वाक़ई की रात नीतीश बाहर से अमूल के लिए खाना लेकर आया। इसी दौरान दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और शदीद झगड़े में बदल गई। गुस्से और बेतमादी के आलम में नीतीश ने लाठी से अमूल के सर और चेहरे पर मुतादिद वार किए, जिसके नतीजे में अमूल मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और नीतीश को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन के सामने एक शख्स का वहशियाना कत्ल कर दिया गया। वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के श्री सत्यासाई जिले में पेश आया। पीर की सुबह तेनुकोलू पुलिस स्टेशन के सामने ईश्वरप्पा नामी शख्स को 2 भाइयों हरी और चिन्नप्पा ने कत्ल कर दिया। पुलिस की तफसीलात के मुताबिक गरागनेपल्ली से ताल्लुक रखने वाला ईश्वरप्पा इसी महीने की 1 तारीख को हरी की बीवी को लेकर भाग गया था। हरी की शिकायत पर केस दर्ज करने वाली पुलिस ने तलाश शुरू की। दोनों गुडूर में हैं, ये मालूम होने पर इतवार को वहां जाकर इन्हें हिरासत में लिया गया। पीर की सुबह सवेरे PS के पास दोनों को लाया गया। गाड़ी से उतरकर स्टेशन में दाखिल होते वक्त ईश्वरप्पा को हरी और चिन्नप्पा ने कुल्हाड़ियों से हमला करके इसे मार डाला। इस वाक़े के साथ ही हरी की बीवी वहां से फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पंजाब के तरन तारण जिले के वाल्टो गांव के सरपंच और आम आदमी पार्टी के मकामी कायद 50 साल जरमील सिंह को इतवार के रोज अमृतसर जिले में एक शादी की तकरीब के दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाक़या वीरका बाईपास के करीब एक मारूफ रिसोर्ट में पेश आया, जहां 2 नामालूम अफराद ने फायरिंग की। हैरानकुन बात यह कि वारदात के वक्त इसी मकाम पर आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सरवन सिंह धन भी मौजूद थे। मेघालय और शुमाली मशरक़ी रियासतों के दीगर इलाकों में आज सुबह 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसके बायस लोगों में खौफराज फैल गया। मेघालय के दारुल हुकूमत शिलांग में वाक़ नॉर्थ ईस्ट सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक ज़लज़ला हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 4:17 पर आया। ताहल किसी जानी नुकसान या माली खसारे की कोई इतला नहीं मिली। माहिरीन ज़लज़ले के मुताबिक शुमाल मशरक़ी खित्ते की 7 रियासतें आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर दुनिया के 6 बड़े ज़लज़ला ज़दा इलाकों में शुमार की जाती हैं। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, जज्बात और रिश्तों का भी नाम है। ताहम जब ये खेल मुल्कों के दरमियान तसादुम का जरिया बनता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। बांग्लादेश और भारत के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात में तनाव इन दिनों साफ नजर आ रहा है। एक खिलाड़ी को IPL से बाहर किए जाने का मामला इस हद तक बढ़ गया कि बांग्लादेश में IPL को नश्र नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या BCCI इस फैसले के खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन सच यह है कि BCCI का इख्तियार सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद है। IPL के नशरियाती हुकूक हर मुल्क में मुख्तलिफ ब्रॉडकास्टर और मकामी कवानीन के तहत चलते हैं। अगर बांग्लादेश की हुकूमत IPL को अपने
اپنے ملک میں نشر کرنے پر پابندی لگا رہی تو یہ اس کا مقامی فیصلہ ہے۔ BCCI کسی دوسرے ملک کی حکومت کو احکامات جاری نہیں کر سکتا یا اس کے نشریاتی ضوابط میں براہ راست مداخلت نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے حوالے سے نیا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ PM مودی انہیں خوش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت میں ہندوستان کی روس سے تیل کی خریداری سے خوش نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندوستان روس سے تیل خریدنا جاری رکھتا ہے تو وہ ٹیرف مزید بڑھا سکتا ہے۔ غورطلب ہے کہ امریکہ بھارت پر روس سے تیل خریدنا بند کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم بھارت نے بین الاقوامی سطح پر اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ صرف وہی اقدامات کرے گا جو بھارت کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز کو کھلی دھمکی دی ہے۔ صدر ڈیلسی کی جانب سے مادورو کی رہائی کے مطالبے پر ٹرمپ بھڑک گئے۔ اس پر ٹرمپ نے دھمکی دے ڈالی کہ اگر اس نے صحیح سے کام نہیں کیا تو مادورو سے بھی زیادہ سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے، اطلاع سرکاری اور لبنانی سیکورٹی ذرائع نے دی۔ لبنان کی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے میں صفدہ البطیخ گاؤں اور جامعہ قصبے کی ملانے والی سڑک پر ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جس میں 2 لبنانی شہری ہلاک ہو گئے۔ لبنانی سیکورٹی ذرائع نے اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ متاثرین کی شناخت حزب اللہ کے 2 ارکان کے طور پر ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں ایک دل دہلا دینے والا سڑک حادثے میں کیرالہ کے ایک ہی خاندان کے 4 بھارتی شہری جاں بحق ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب خاندان عمرے کی ادائیگی کے بعد مکہ سے جدہ جا رہا تھا۔ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت عبدالجلیل 52 سالہ، ان کی والدہ مامونات کانگنگل 73 سالہ، اہلیہ تسنیسا ٹھوڈنگل 40 سالہ اور بیٹا عادل جلیل 14 سالہ کے طور پر ہوئی۔ تمام کا تعلق منجری سے تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ان کی گاڑی ہائی وے پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ حادثے میں عبدالجلیل کی 3 بیٹیاں عائشہ، ہادیہ اور نورہ شدید زخمی ہو گئیں جن کا علاج سعودی عرب کے مختلف اسپتالوں میں جاری ہے۔ خاندان کے افراد سیاحتی ویزے پر عمرے کے لیے سعودی عرب آئے تھے۔ واقعے کی خبر ملتے کیرالہ میں سوگ کی فضا قائم ہو گئی۔ سعودی حکام سے رابطہ کر کے قانونی کارروائی اور میتوں کی وطن واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ کمیونٹی تنظیمیں غمزدہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد میں مصروف ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔